Mga brigada, nata mismo karon sa classroom ni Ashley ang biktima nga 14 anyos kinsa matud pa gipatay o gilubong sa iya mismong ama-ama sa barangay Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. O makita niyo karon dire sa kong kilid ka brigada ang kandila. So maumatod na ang lingkuranan ni Ashley o gisindihan ka na og kandila sa ihapon nga mga classmate. Igon ani kamingaw, diyang among naabdan ang classroom sa biktimang si Ashley sa Panabo National High School ug mabati ang kabugnaw sa palibot sa panghinabi sa Brigada News Team sa Grade 9 Class Advisor sa biktima nga si Joy Talco o gisaysay nini kung unsa si Ashley sulod sa klase. Si Ashley sir, kuan gyud na siya hilumon nga pagkabata. Tapos kanang murag dili kay siya kung sa klase okay iyang mga grades. Kay so far sa first grading o karon pud sa second grading tagas gyud yung mga grade 92 mga nanalay og 9. Sumala ni Teacher Joy nga wala sab siya na matigdan sa malihok ni Ashley. Gumikan ana lang kini sa kilid maghilom. Na wala gyud ko kahinumdum ni duol na sa ako sir. Nya ako pud kay wala po koy nabantayan sa iya ha. Wala po koy abi na ko okay ra po. Dugang ni Teacher Joy nga pangandoy unta ni Ashley nga mamahimong nurse apan dili na kini matuman. Murag na kuan pud ko naguol pud ko ngay nana nahitabo sa iya ha kay ana bata pa kaayo. Ngayon nila taas pa dag pangandoy gusto daw mag-nurse. Tapos inana ang nahitabo. Kahinumduman nga napalgang patay ang dalagita ilawom sa yuta Sabado sa gabi. Marso 1 sa Pro 4, Barangay Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. Nadakpan gilayon ang suspect nga stepfather sa biktima nga si Mark Bernabe og aminado kini nga gilugos patay ang biktima dahil gilubong sa nasoy nga lugar. Sa karon, gihaya na silang panimalay sa Los Biminda, Panabo si Ashley og nagdumili pasab nga mohatag og pahayag ang pamilya ni ini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gimaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.